Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Nasi nating pag-uwan sa Sugbo tungod sa shear line. May resulta pa sa pagbaha ug pagdahili sa Utah. Lungsod sa Dumanhog, wa ni patuman og class suspension. Pagkadisiplinado sa mga tinunan, gustong ipabilin sa mayor. Kapulisan sa probinsya sa Sugbo, mihatag na og hugot nga seguridad sa gobernadora sa lalawigan sa Sugbo. Anak og negosyante sa Sugbo, naka-hit and run, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Pag-asa Visayas mipasabot nga tungod sa shear line ang nasinating pag-uwan sa Sugbo sukad pa kagahapong adlaw. Natala ang labing daghan nga pag-uwan dito sa Dakbayan sa Danau nga niabot sa 92.5 mm. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sukad pa kagahapong adlaw nakasinati na og kusog nga pag-uwan ang tibuok probinsya sa Sugbo. Matod ni Jomer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga tungod kini sa shear line o ang panag-abot sa bugnaw nga hangin gikan sa amihan ug init nga hangin gikan sa silangang dagat Pasipiko. Dugang paniya nga alas 5 sa hapon kagahapong adlaw, ang tibuok Sugbo naka yellow heavy rainfall warning na ug nagpagawas na sila og weather advisory nga sulod sa 24 ka oras, 50 ngadto sa 100 mm ang mabubo nga uwan sa Sugbo. So that is nakabutang sa atong warning na potential impacts of this yellow or 50 to 100 millimeters amount of rainfall kana mga floodings, flash floods, mostly the urbanized areas, kanang low-lying and also nagpuyo dool sa kinim sa riversides dool sa Sapa and possible landslide gyapon na siya. Gani ang pinakadaghan nga uwan niabot sa 92.5 mm o 462,500 barrel per square kilometer nga natala sa automatic weather station sa Danau City sulod sa 24 ka oras sukad kagahapon sa alas 8 sa buntag hangtod kaganihang alas 8 sa buntag. Samtang nagsunod sa may pinakadaghang pag-uwan nga natala mao ang automatic weather station sa Bugos City ug Asturias nga nakatala og 79.5 mm o 397,500 barrel per square kilometer. Samtang ang automatic weather station sa Mactan nakatala og 59.2 mm o 296,000 barrel per square kilometer. Hinungdan nga gibahaan ang pipila ka mga dapit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sama sa sitio Mahayahay ug sitio Tigkahon sa barangay Bangkal. Lakip usab nga nakasinati og pagbaha ang Aviation Road. Samtang aduna usab pagbaha sa Maximo V. Patalinghog Junior Avenue sa barangay Basak duol sa Cebu Light Industrial Park. Dugang pa ni Clarino nga kaganihang alas 11 sa buntag pipila ka mga lugar sa probinsya sa Sugbo ang gipaubos sa red heavy rainfall warning. Gabi pa, naka-raise na tang yellow heavy rainfall warnings in terms of 3-hourly nato. So nagsugod-sugod ang atong yellow until nag-orange heavy rainfall warning ta diri ganinang alas 6 sa buntag, and as of 11 ganina gitaas nato ang Cebu as red heavy rainfall warning. So ibig pasabot ng red kini na pinakalas nato na color coded, expected ang baha og landslides in the most highly vulnerable areas. Matod sa Pag-asa, nga padayong makasinati og pag-uwan ang Sugbo hangtod karong gabi, apan lauma na ang maayong panahon ug  Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Mga pagdahili sa yuta natala sa pipila ka mga dapit sa Sugbo tungod sa walay huno nga pag-uwan nga dala sa shear line. Dali hinuon kining girespondehan sa LGU hangtod na sa mga barangay disaster teams. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Natagamtaman sukad pa niya tung Lunes sa hapon ang mga pag-uwan dinhi sa Sugbo tugod sa shear line. Gani na kuanog video sa ka netizen ning mga estudyante sa Lusaran, Cebu City nga nagkalisod silang pagbaktas pauli gikan sa ilang pag-eskwela. Nasinati sa Lusaran River ang pagsaka sa tubig tuod sa way huno nga pag-uwan maong gilikayan kini sa mga tinun-an. Dala na usab sa hangyo sa nagkuha ning video nga unta hinuklugan sa mga opisyal sa gobyerno ang gidangatan. Human sa walay unda nga pag-uwan pagkagabi, nasugatan ang pipila ka mga insidente sa pagdahili sa yuta sayo sa buntag. Giguba sa landslide ang lingkuranan sa Guba Elementary School kaganiyang buntag. Hinuon walay natalang naangol kay gipatuman ang suspension sa face-to-face classes lukop syudad. Natumbahan kini mga balay sa Sitio Lucana, Barangay Kalunasan o Punuan sa Kahoy. Dali hinuon kining gihawanan sa mga nagpakaban ng barangay responders. Gitupag usab sa mga nagresponde ang laing pagdahili sa yuta sa Barangay Budlaan sama lang sa paghawan sa iyang palibot. Ato di Mayor Nestor Archival nga resulta kini sa pagka-alerto sa mga barangay officials maong gisiguro ang kaluwasan sa tanang mga nanimuyo. Hinuon gideploy ang mga kaymanan gikan sa city government o private contractors ngadto sa mga apektadong dapit aron mahuman ang clearing operations. Ato lang ang kinahanglan itong mga igo nga balay ma-transfer gito sa evacuation area. Diri man to sikap ganina so padadaan na to in fact na mga tao gani dito ato silang timanon para mabutang sa usa ka lugar. Samtang nakita ni Council Dave Tumula, kinsang chairperson sa Committee on Disaster sa syudad, nga nagmatno na ang mga residente panahong adunay bating lakat sa panahon. Inuban na nasab kini sa mga barangay disaster teams nga pirming nakaalerto kung adunay mga tabangunong nanimuyo. Kay kining mga landslide prone areas, mao mo ginahitabo karon, sila na mismo ang mga tao kay bawo na sila mubutang og mga temporary nga caution warnings plus ang mga residente dili mo ahat og agi na. Wala usab nagduha-duha ang ubang local government units sa pagtubag sa alarma human sa way huno nga pag-uwan. Sama lang sa lungsod sa Tabuelan diin, wala nakagi na ng panahon na ang mga motorista human nag-landslide sa Tabuelan Lugo Road. Apan pagkalabay sa pipila ka oras, daling nabalik sa normal ang sitwasyon sa karsada tungod sa paspas nga paghawan sa dapit. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi ni pahigayon og live monitoring sa sitwasyon sa mga sapa kung adunay bagyo o rainfall warning. Samtang daan sa Barangay Tipulog gibaha tungod sa kusog nga pag-uwan kaganinang buntag. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gibisita kaganinang buntag ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang command center nga nagsilbing real-time monitoring sa syudad. Gisusi ang sitwasyon sa mga kadalanan ug mga sapa, hilabi na sa orange rainfall warning sa Pag-asa. Nasinati ang pagbaha sa Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo, diin giabisuhan ang mga gagmay nga sakyanan nga moagi sa alternatibong mga ruta. Natala ang pagbaha ni adto panggabi hangtod sa buntag. Hinuon alas 8 sa buntag ni sugod na og hubas ang baha. Pero ang kaning sa Tipolo naman tayo ongoing project diha, not local pero sa DPWH, and sige man tag-follow up nila sa niaging tuig pa by April kuno na nila mahuman. So hindi ka human na karong April, puhon-puhon dili na ingon ana dayon na mo saka dayon ang tubig diha, mas paspas na mo subside. Matod ni Arnold Maligon ang in charge sa command center nga walay laing lugar sa Mandawi ang natalang adunay pagbaha. Sugad gagabi sa monitor namo sa mga sapakan. Although naikaran yan isa ka gamay but identify gyud as normal yapon ang level niya sa tanang sapa. Ang isa ka ganyan katorgindan sa may Tipulo permi na ginari. Tungod sa pag-uwan, gisuspenso usab ang face-to-face klase sa syudad, subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dili mo guna kadayon ka mo decide kay mo magbuhat man kas latest nga information. So normal lagi na usay maguna, di ba? Usay magdiferensya pila ka minutos. Ang importante nga safe, no? Niya dili sad
ang mayor mo balance mo gid siya before siya mo. Sa unang higayon, gipatuman ang live monitoring sa sitwasyon sa kasapaan, pinaagi sa early warning system sa syudad. Gipatuman kini sa Public Information Office ngadto sa ilang Facebook page, Mandawi Public Affairs Office, aron sa makamonitor ang mga residente sa sitwasyon sa ilang lugar. Sila nagbaha na maning area, and then sa mga residents living along riverbanks po na kibaw sila kay kusog na ang flow kay mumunggo na ang ato ang worry ba na watang kibaw sa hinitabo. So mo na siya kay kuan masani part ni sa tong short term solution. Sa kasamtangan, 7 ka mga lugar nga nakatutok sa sapa ang sakop sa monitoring system. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakaalerto ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo tungod sa walay huno nga pag-uwan. Sa gihimo nilang monitoring, nakatala lang og usa ka landslide ang CPPO nga nahitabo sa lungsod sa Tabuelan diin natabunan ng karsada sa barangay Bungon og hingpit kining nga nahawan. Ang kasayran hatod ni Arnold Bustamante. Wala makatala ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo dakong kadaot sa infrastruktura ang walay hunong nga mga pag-uwan sa Sugbo sukad pagkagahapon ug hangtod karong adlaw. Base sa gihimong monitoring ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, kausa ka insidente lang sa landslide ang naabot nga report sa iyang buhatan alas 7 kanina buntag nga nahitabo sa sitio Kantakutan, barangay Bungon, lungsod sa Tabuelan. Di na karsada dili na maagian sa mga sakinan. Tungod hindi daling nga responde ang mga pulis Tabuelan sa pagpangulo sa hepe nini aron masusi ang sitwasyon ng resulta nga mitabo na kini sa karsada. Mato ni Mangilin nga dali sila nga nakigalayon sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo aron mga higtabang alang sa road clearing operations. Palayan nga nagmonitor si Mangilin sa kalungsuran ilabi na sa mga dapit nga peligro sa baha ug pagdahili sa yuta. What we are doing is to make sure that to control the movement of vehicles and persons in these areas. In that way, should there be any landslide, we could mitigate any injuries or damage to property. Ang sitwasyon sa Trans Central Highway, habig sa lungsod sa Balamban o sa manipis sa dakbayan sa Talisay, ipahibaw ni Mangilin na wala pa na report nga doon landslide apan tungod sa ulan, peligro kini nga agian sa mga motorista. Naka-heightened alert ang kapulisan sa Tibok Probinsya sa Sugbo o gipa-activate na nini ang ilang search and rescue team o gipaandam usab ang ilang mga gamit kuno galing magpaday ng pagbunog sa ulan. Gimanduan usab ni Mangilin ang ihaga mga station commanders nga kung dunay mga insidente sa ilang dapit makigalayon dayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office alang sa himuon nga rescue operation. Arnold Bustamante, CCTN News. Gusto ni Dumanhog Mayor Gungun Hika nga ipabilin ang pagkadisiplinado sa tanan nga mga tinunan, maungwa niya gipatuman ang class suspension sa ilang lungsod. Taliwa kini sa nasinating way hunong nga pag-uwan dinhi sa Sugbo tungod sa Shoreline. Matod sa post ni Hika nga adunay mga dagkong problema itandi sa uwan ang atubangon sa tao sa gayon nga mahuman na siya sa pag-eskwela. Giawhag niya ang mga ginikanan nga makigalayon dayon sa mga tunghaan kung dili man mada ang pag-eskwela gumikan sa bating lakat sa panahon. Samtang gihangyo ni Hika ang mga nagdumala sa tunghaan nga sabton usab ang sitwasyon sa uban nga dili makalabang sa gayon nga mukusog ang uwan. Mayor Nestor Archival mag-agad lang sa mamahimong hukom sa Korte Suprema bahin sa modernization sa carbon public market. Apan nagpabilin ang baruganan niya nga adunay kakulian ang joint venture agreement tali sa syudad ug Megawide. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Sa miaging simana, mihimo og lihok protesta ang grupo sa mga manindahay sa carbon public market ubos sa grupong Karbuhanong Alyansa. Wala nila nauyunan ang padayong panagsabot sa developer nga Megawide ngadto sa ubang mga tindera. Nan panahon na gikabalakan sa grupo ang posibleng pagpaburot na sa bayranan ngadto sa tagdumala sa merkado ug gumikon usab sa posibilidad nga mosangpot kadugayan sa privatization. Hinungdan nga napabilin silang supak sa joint venture agreement tali sa syudad sa Sugbo ug Megawide Construction. Mong nagpatabang sila ni Mayor Nestor Archival nga unta mo intervene o kung mahimo mo dapig nga to sa mga manindahay sa maong merkado publiko. Tungod nini, gitataw sa mayor nga nagpabilin ang baruganan nga adunay kakulian ang joint venture sukad siyang pagkakonsihal. Usa si Archival sa mga wa ni pirma sa joint venture agreement nitong tuig 2021. Apan laing hagit yang yatubang karon mao ang pagpabilin sa balanse tali sa managlaing habig.
Gisaka ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang legalidad sa joint venture pinaagi sa petisyong giduso ngadto sa Korte Suprema. Mao mag-agad na lang si Archival sa mamahimong hukom sanglit wala man siya nakit ang problema sa gihimo siyang kaalyado. My stand is the same because I understand na ay murag bias because. But you should understand, akong gipasabot sa vendors, na although my stand is the same, but the way I do things should be with the rule of law. Alang sa mga concern sa manindahay bahin sa ilang bayranan, nagpatabang karon si Archival sa City Legal Office. Kini aron makahimo og legal opinion bahin sa pagsaka sa market rental fee nga may sumbanan sa isig kahabig. Ako siyang gihangyo nga muhatag siya karong adlaw para muhatag kog aksyon nako kung unsay akong buhaton. And then we'll do that siguro ugma or Wednesday ba. Taliwa sa mga issue, may pasalig ang mayor nga naara siya alang sa mga apektadong manindahay sa karbon taliwa sa gikabalak ang privatization sa merkado. I share their sentiments which I am doing that before but being the mayor right now kay naa may pa may kaso na sa kanang Supreme Court. Just wait with that. Kung unsay sulti mo na tong buhaton. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, kapulisan sa probinsya sa Sugbo mihatag na og hugot nga seguridad sa gobernadora sa lalawigan sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are
Balik sa ato mga balita, kapulisan sa probinsya sa Sugbo mihatag na og hugot nga seguridad sa gobernador sa lalawigan ug sa pamilya niini. Lakip sa pahugtan ang security mao ang Kapitolyo, din anaa nag-opisina ang gobernador ug ubang opisyal sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May panigon pa sa ilahang pagpatuman sa seguridad ng Cebu Police Provincial Office kang Cebu Governor Pamela Bar 4 human ni makadawat og hulga sa kinabuhi. Mato ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang pangulo sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga dili lang ang seguridad sa gobernadora ang ilang gipahugtan lagip na sa tibok pamilya niini. Mipasabot si Mangilin nga bisan kinsa nga elected o appointed official sa gobyerno dunay katungod nga makaangkon og duha ka security personnel. Apan sa sitwasyon sa usa ka gobernador nga nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi nangay pagtugot ang CPP o Director kang Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga hatagan sila og augmentation nga gitugutan usab dayon. Milusab-usab sila og security survey inspection sa provincial capital aron mahatagan usab og seguridad ang buhatan sa gobernadora. Nakigalayan usab si Mangilin sa ubang unit sa kapulisan nga ang tahas mao ang paghatag sa seguridad sa mga elected officials sama sa Aviation Security Unit, Highway Patrol Group ug ang PSPG kon Police Security and Protection Group. Gawas nini nagbutang usab si Mangilin og quick reaction team ngayong gihulagway nga sakto sa pagbansay ug sakto sa mga kagamitan nga magamit sa pagresponde kung gikinahanglan ang ilang tabang sa gobernadora. We also made coordination with other security agencies and units of the PNP. In that way, should the governor will be exercising her duties, in the disposal of her duties, we can still provide security to these places in coordination with these security agencies. Like for example, the Aviation Security Unit, the Highway Patrol Group, and most especially the PSP. Dito nga sabi ni Mangilin nga usa silang rekomendasyon nga magbutang og police detachment sa Capitol Ground alang sa seguridad dili lang sa gobernadora kundi likip na sa tanang opisyal sa probinsya sa Sugbo. Giilan nila ang Kapitolyo nga usa ka vital installation sanglit na ang opisina ang labing taas nga opisyal sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang bahin sa hulga nga nadawat ta sa gobernadora, mato ni Mangilin nga dunay higala si Bar 4 nga nagpahibaw og labot na sa presensya sa gingong nagtinguha sa kinabuhi niini. Kini mao hinungdan nga giilan nila kini nga usa ka seryoso nga hulga nga ngayan nga hatagan dayon sa dinalian nga pagtagad sa kapulisan pinagi sa pagpadawom sa himuon nga investigasyon. Nakigalayo na sila sa ubang unit sa kapulisan sama sa intelligence community alang sa himuon nga validation. Yes, in fact, as I've said earlier, we made our validation already, and in fact, we are already in coordination with certain police units where accordingly this group may be coming from the group that was allegedly contracted to hit our government. Di panapad pa ang CPPO silang koordinasyon ganing gawas na sila sa Central Visayas tungod kay ilang nasuta nga diri sa Cagayan City ang naghatag og hulga sa gobernadora. Wala pa sa pagkakaroon nga matumbok ka persons of interest apan mato ni Mangilin nga doon na sila gitan-aw nga grupo nga dalang bikit sa Gun for Hire group. Arnold Bustamante, CCT News. Syudad sa Mandawi ni Duso og proposal nga moabot sa 3 bilyones pesos nga priority projects ato sa Regional Development Council meeting. Tingwa sa meeting nga masiguro nga ang prioridad nga proyekto mapatuman sunod tuig. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Mitambong kagahapon ang mga leader sa probinsya sa Sugbo ug sa Bohol sa Regional Development Council meeting sa House of Representatives. Mitambong sila si Mayor Tadeo Junki Uwano, Congresswoman Imarilole Papuano Dizon, Gobernador Pamela Bar 4 ug uban pa. Gihisgutan ang mga prioridad sa nagkadayang lokalidad atol sa RDC Full Council meeting ug 2027 budget review. Tumong niini ang paghatag og prioridad sa mga programang direktang makatabang sa katawhan ug makapalig-on sa long-term development sa rehiyon. Proposed projects for 2027. Ang gusto sa mga LGUs, lamang sa Mandawi, na yung mga wish list nga maupod ang suportahan sa ilang congressman or representative. Dili bitaw pag sa unahusay mo wa mi kibaw ani or dili ni mo among priority na dungog man na mo sa ubang LGU. So dapat magkasinabot sila. Motong purpose gahapon. Sa syudad sa Mandawi, naglista kini og 15 ka mga proyekto nagkantidad og 3 bilyones pesos. Naglakip sa pagkompleto sa bagong City Hospital, Detention Fund, nagkadayang drainage projects ug daghan pa. Hinuon ipaubos pa sa approval ang maong proposal.
It will go to the process, i-endorse na dito sa national para masud na siya sa gitawag NEP, National Expenditures Program. Mao na siya ang budget sa executive branch nga may submit diri sa Congress. So part ni siya sa process sa pag-develop sa NEP, ng National Expenditures Program. So kung dili na nimo i-push, di man na masud sa kanang gitawag President's budget, di na siya masubmit dito sa Congress. Gawas sa mga opisyalis, may tambong usab sa Regional Development Council meeting ang regional director sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gi-question sa Provincial Board ang pagpadagan sa pipila ka mga units sa electronic taxis gikan sa Green Smart Mobility taliwa sa nagkabugat nga dagan sa trapiko diha sa kadalanan. Matod ni Bukal Stanley Caminero nga mas maayong mahatagan og higayon ang uban nga mga pampublikong sakyanan nga mupaubos sa mas strikto nga mga lagda. Dipinsa hinuon sa LTFRB 7 Hearing Officer Attorney Edwin Antepuesto nga nakakuha og permit ang GSM gikan mismo sa ulohang buhatan ug wa nasayod ang regional office niini. Tun-an pa karon sa komitiba ang pagpadagan sa electronic taxi sa daan aron masubay ang epekto niini ngadto sa uban nga mga motorista ug mga commuters. Niapil si Gobernador Pamela Barre-4 sa pagsukit-sukit sa mamahimong panudlanan sa nasod karong tuig 2027. Kuyog niya ang ubang mga sakop sa Regional Development Council 7 ato sa ilahang technical budget review sa Kongreso kagahapon sa Kauluhan. Gihulagway kini ni Barre-4 isip usa ka minungdanong lakang aron mapangandaman ang pagahin sa pondo ngadto sa managlahing programa o proyekto sa gobyerno. Alang niya, kinahanglang mapahimuslan sa tanang katawhan ang resulta gikan sa mga planong gipahimutang nila. Giawhag niya ang mga kongresista nga tabangan sila sa pagduso sa mga priority programs aron matuman na kini ug magamit sa lokalidad. Gihangyo ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang tanan nga mga tagdumala sa Catholic schools nga muhimuong academic holiday ang Pebrero 25 aron isaulog ang EDSA 1 Revolution. Subay kini sa nahimong awhag sa Catholic Educational Association of the Philippines ngadto sa ilang mga eskwelahan alang sa mao nga kausa. Karon tuiga isaulog ang ika-40 nga anibersaryo human nga gipalagpot sa katawhan ang diktadorya nga si anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. niadtong 1986. Matod sa Arsobispo Oy nga dili lang kini usa ka politikanhong kalihukan apan usa ka testimonya sa panaghiusa sa malinawng pamaagi og misugyot usab ang opisyal nga inay nga magklase muhimo ang mga Catholic schools og prayer service yanong parada og uban pa aron ipahinumdom ang mahimong pagpabalik sa demokrasya sa nasod. Department of Foreign Affairs himuong labing tuhang tingog kung hisgutan ang diplomasiya. Kini ang naimong baruganan taliwa sa nagpadayong inilugay sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang kasayuran nihato ni Gian Navarro. Gibarugan sa Department of Foreign Affairs nga sila ang labing tuuhang tingog kung hisgutan ang isyu sa diplomasya sa Pilipinas ug ubang nasod. Kini aron mas mapananip dan pag-interes kadto sa katawhan ug sa nasod taliwa sa nasinating mga pagsaway gikan sa ubang dapit. Tungod dinhi, ang DFA namo ay mangunay sa paghimo og mga opisyal nga pamahayag sa gobyerno og policy direction, ilabi na sa mga suliran sa teritoryo. Kini ang nimong baruganan karon ni kanhi Coast Guard Officer Rogelio Villanueva kinsang gitudlo karon nga tigpamaba sa DFA alang sa Maritime Affairs. Alang ni Villanueva, may nungdanon ang diplomasya og malinawng dialogo sa isig kanasod, ilabi na tali sa Pilipinas ug China nga nag-ilog karon sa West Philippine Sea. Pinaagi nini himuong mas malinawon ang pagpabarog sa katungod ug dili na mo sangpot pa sa mas grabe nga kagubot ngadto sa kadagatan. Porsigido usab ang DFA sa pagtuman sa ilang mandato nga mao ang pagkapasensyoso, pagkabuot sa mayong kasulbaran ug walay kahason. Bisan pa man sa nimong init nga pagbinaylohay karon sa mga pulong, tali sa mga opisyal sa Pilipinas o Chinese Embassy sa Manila, andam og tagana ang DFA alang sa mas malinawng panaghisgot.
dungan kini sa pagpaborog sa katungod sa soberanya o jurisdiksyon bahin sa kaugalingong teritoryo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, anak og negosyante sa Sugbo, nakahit and run, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
Balik sa ato mga balita, anak sa usa ka negosyante sa Sugbo nakahit-an patay sa laing batanong negosyante usab niadtong Domingo sa kadlawon diha sa Maydan Paseo sa Tornino sa barangay Banilad ning Dakbayan sa Sugbo. Una siya nga nakabangga sa nagparking nga auto ug nipasutoy sa pagpadagan hangtod nga nakabangga og pedestrian. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka lalaki human mahit-an sa Toyota Innova nga unang mibangga sa nagparking nga Toyota Vios sa Paseo sa Tornino Road, Barangay Manila sa Sudod sa Sugbo, alas 12:53 sa kadlawon ng Domingo. Ang nakala sa sulod sa pribadong tambalanan giila nga si Kingston Ralph Cheng. Hingkod ang pangidaron sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga kusog nga nakapadagan ang usa ka Toyota Innova nga dunay plate number nga GAP 3492 nga gimanihon ni siya na Andrew Pajarillo, 21 anyos, nga taga Maria Luisa Village. Iyang unang nabanggaan ng Toyota Vios nga nagparking doon sa Juan Paseo nga giparig-iya ni Brian Algarbes, 35 anyos, sa panwala kini muhunong diniyaan ang iyang nadumbol nga nagparking nga sakyanan ug nakaligis na usab ni og pedestrian doon sa Resto Bar. Tungod sa kakusog sa impact nalagpot ang biktima paingon sa poste sa kuryente doon sa restaurant, samtang ang driver niini ang wala na usab muhunog ug bidiretso kini sa pagpadagan paingon sa sulod sa Maria Luisa Village hangtod nga nalimbuan kini pipila ka metros ang gilayon. Daling gidala si Cheng sa usa ka pribadong tambalanan sakay sa ambulansya sa kagamanan sa sudod sa Sugbo kag gihulagway sa mga investigador nga naana sa talandugon ang kahimtang. Apan pipila ka gutlo ang minabay nabugtuan gyud kini sa kinabuhi, samtang ang driver sa Toyota Innova nga si Pajarillo ang gidala usab sa laing pribadong tambalanan human maangol. Atol sa gihimong investigasyon sa mga personel sa TEU nasuta nga wala kini makahatag sa balido nga lisensya, lakip na official receipt o certificate of registration sa sakyanan nga iyang gimaneho. Nagnegatibo usab sa alcohol ang driver sa Toyota Innova nga si Pajarillo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga base sa findings sa tambalanan di nalandig aga sospitsado wala kini nakainom og alcohol. Sa kasamtangan, naapa sa sulod sa tambalanan ng suspitsado nga si Pajarillo ug dunay personel sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO nga nakabantay. Sanglit nga hospital arrest paghihapon kini. Giandam na ang mga dokumento sa kapulisan alang sa pagpasakag kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News. Driver sa multicab close van nga naka-hit and run sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Enero 31 nasubay na sa kapulisan sa Land Transportation Office 7. Apan ang registered owner niini nibutiyag nga niadto pang tuig 2024 niya giuli siyang gikuhaan ang maong sakyanan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Felerca. Nasubay na sa Lapu-Lapu City Police Office ang tag-iya sa multicab close van nga may plate number nga JAO 1497 nga nakahit and run sa 33 anyos nga forklift operator ni atong Enero 31 sa ML Quezon Highway, Barangay Paho. Kinihuman nga nakig-alayon ang kapulisan ngadto sa Land Transportation Office 7 aron sa pag-ila sa registered owner niini. Apan matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base silang investigasyon, ang mong sakyanan giuli na sa registered owner ngadto siyang gikuhaan niini niadto pang tuig 2024. Apan base sa record sa LTO-7, sa pagkakaroon maulang gihapon ang tag-iya niini. Gisuwayan na usab pagsusi sa kapulisan ang gikuhaan sa mong sakyanan, apan nagsirado na usab ang maong tindahan. Sa pagkakaroon, padayon pang gipangita sa kapulisan ang tag-iya sa mong shop aron masubay usab kung tinuod ba nga giuli ang maong unit o kung kinsanay nagkupot niini. So karon i-follow up sa to ang investigator ma'am sa Talisay. So found out na sirado na ang maong shop. So wala na nalukit ma'am kung kuan kanang mapangayoan na to og kanang papel kung asa na karon masakyanan, asa na karon nga unit kinsa na nagdadaan na. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.